Bah on n'a pas, enfin je sais pas, on n'a pas les mots de ce qui s'est passé ce matin. Non. C'est juste qu'on a vécu 15 millions d'émotions et qu'on est très très reconnaissante de vivre ces moments-là. Et bagage de la moto. أصدقائي المشاهدين، مساء الخير، تحية طيبة للجميع. كما شفتوا الفيديو اللي دار ضجة اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي هو ديال واحد الراعي في الجبال ديال الأطلس في جبل بوملندادز اللي دار واحد التعامل في المستوى، واحد التعامل إنساني مع واحد يعني المجموعة ديال السائحات الفرنسيات. وهذا اللي ثار يعني الانتباه ديال الناس هو كيفاش انه كان كريم معهم وتعامل معهم بواحد اللياقه وعطى واحد الصوره ايجابيه لدرجه انهم تاثروا يعني لهذاك الكرم اللي عند هاد الناس هادو رغم الفقر ديالهم. طبعا هاد المساله هادي ماشي عاد بدات، كانوا مجموعه ديال يعني ديال فيديوهات، كان واحد الروبورتاج كتعد واحد القناه فرنسيه يعني منذ سنوات، وتفاجئ يعني مول البرنامج بانه يعني ناس في الاطلس كيرفضوا انهم فاش تيديروا شي كرم في المنازل ديالهم ولا كيستقبلوا شي حد كيرفضوا انهم يتقاضوا مقابل. طبعا باش نفهموا هذا الشيء غادي نرجعوا للثقافه الاصليه ديال الناس ديال المغاربه اللي متجذره فيهم، اللي هي ثقافه الكرم، ثقافه اكرام الضيف، وثقافه يعني التعامل يعني تعامل انساني مع اي كان دون خلفيات الى اخره. هذا الشيء كيخلينا نتذكروا الحدث اللي وقع منذ سنوات في نفس الفصل تقريبا، فصل الشتاء، اللي مشات الضحيه ديالو سائحتين اسكندنافيتين اللي واحد المجموعه ديال الذئاب الملتحيه اغتالوهم في الاطلس الكبير في منطقه إيميليل في الطريق الى توبقال. طبعا هنا كنشوفوا ان بعض القيم الدخيله على الثقافه الاصليه للمجتمع المغربي اللي هي للاسف تنسب للاسلام وهي تسيء للاسلام. قتل الاخرين ما عمره كان من اخلاق الاسلام طبعا هو يتماشى مع الثقافة المغربية، يحث على الكرم، يحث على تكريم الإنسان أي كان، ويحث كذلك على أن الإنسان إذا جاء عندك ضيف مهما اختلف، لأن اللي كنشوفوا في السنوات الأخيرة هي ثقافة كراهية الآخر باعتباره يهودي ولا مسيحي، مجرد أنه مختلف معنا ماشي بحالنا إذا ما خصناش نشوفوا فيه، ما خصناش نتعاملوا معاه، ما خصناش نستقبلوه، ما خصنا دائما نحاولوا نبدعوا اي حاجه باش نقللوا من القيمه ديالو، في حين ان سنه الحياه وسنه الطبيعه هي الاختلاف. الله سبحانه وتعالى خلق الناس وهما مختلفين في الاديان ديالهم، مختلفين في المعتقدات ديالهم، مختلفين في الافكار ديالهم، مختلفين في نمط العيش ديالهم وفي العادات ديالهم. الجميل هو ان هذا الراعي هذا عطى واحد الصوره ايجابيه خلافا للصوره اللي هي صوره حقيقه سوداويه اللي كانوا عطاو بحال هاد الناس هادو. وهنا كذلك غنقارنوا بين السياحه الجبليه وسياحه المدن. كانت عطات واحد الصوره سلبيه كذلك حول السياحه، وهي واقع السياحه الجنسيه وسياحه المخدرات. الناس اللي كيجيو للمغرب يعني الاكثريه يعني معروف هذا الشيء، معروف يعني في السياحه الدوليه كيجيو على جوج حوايج، اما كيجيو من اجل السياحه الجنسيه وهادو خليجيين بالخصوص، ولا كيجيو كاينين وحدين اخرين كيجيو من اجل يعني سياحه المخدرات، لان المغرب عندهم يعني هذيك الصوره ديال ان المغرب موجود فيه الحشيش، وفعلا كيجيو المناطق بعينها والمدن وكاين هذه الفئه هذه. طبعا الفئه ديال السياح اللي كتجي للمغرب هي فئه واسعه، فيها عائلات، فيها سياحه ثقافيه، فيها سياحه بيئيه جبليه، فيها يعني السياحه الراقيه لبعض يعني الدول اللي كيجيو اشخاص اثرياء الى اخره، الى مراكش، الى فاس، الى بعض المهرجانات، السياحه كذلك الدبلوماسيه، السياحه يعني كنتكلموا بالجمع. ولكن اللي طاغي هما هاد السياح اللي كيتسموا السياح ديال رايبي، هادو الناس اللي كيجيو كيقتصدوا وهم ديالهم هو الحشيش. غادي نرجعوا للثقافه، هذا مهم جدا. خصنا نعرفوا باللي هاد الشيم هذه هي شيم الانسان المغربي اللي حافظ عليها عبر قرون، وهاد الناس هادو كيعيشوا واحد النوع من يعني واحد النوع من القناعه، واحد النوع من الاكتفاء ومنسجمين مع عاداتهم. ولكن السؤال كذلك اللي خصنا نطرحوه هو سؤال التنميه وسؤال الفقر والتهميش، وكيفاش انه ما كايناش عداله مجاليه. بعض المناطق تنشوفوا ان فيها
يعني مشاريع بالجملة، مشاريع كثيرة يعني كتحاول تعيش يعني كحواضر تكاد تكون عالمية وفيها واحد التبذير كبير، ومناطق أخرى وجهات بعينها من بينها هذه الجهة هذه ديال درعا تافيلات اللي هي ما استفدتش في الحقيقة من فرص التنمية، وباقي الناس في الجبال تعيشوا في ظروف صعبة رغم المساهمات ديالهم الأساسية واللي مهمة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني. إذا هاد الصورة هذه اللي تعطات على المغرب في هذا الفيديو هذا هي صورة مشرفة، واللي كتعطي واحد الفكرة أخرى مهمة، وهي أنه حنا كبشر نقدروا يعني بالعاطفة الإنسانية وبالود وبالقدرة ديالنا على يعني أننا نكونوا إنسانيين ونكونوا نحافظوا على هذه القيم الإنسانية، هي أغنى من الجوانب الأخرى المادية اللي تقدر أحيانا تخلي الإنسان أنه يكون يعني غشاش. لأن هذه الصورة هذه كذلك كاين واحد الصورة على المغاربة، على العرب عموما، على العرب بأنهم غشاشين، بأنهم مخادعين. وفعلا داروا دراسات حول هذا الأمر هذا. اللي خصنا نديروه هو أن هذه المنطقة كتميز بالأمن، بحيث ان الناس كيخليو الامن بين الناس بيناتهم، الناس كيخليو الحوايج ديالهم في شي بلاصه، مثلا في هذوك المناطق ديال زاكوره وتنغير تخلي حوايجك في بلاصتهم ويبقاو تماك لايام وترجع لهم تلقاهم باقين تماك، والناس كرماء مع بعضياتهم ومع البراني، وكاين مجموعه من القيم الايجابيه اللي هي حقيقة استثنائية في عالم مادي الهم ديالو الأساسي هو المصلحة المادية ومليء بشتى أنواع الخداع. أصدقائي المشاهدين، نتمنى أن هذه الصورة المشرفة والجميلة للمغرب أنها تكون صورة عامة، أنها ترجع لنا كذلك الاهتمام بهذه الجوانب الروحية والجوانب الأخلاقية ديال الإنسان وديال أولادنا. أصدقائي المشاهدين، تحية طيبة للجميع، ما تنسوش ديروا بالملاحظات ديالكم والآراء ديالكم أسفل الفيديو. إلى اللقاء. ليش 10 20 30 Le pain. Le pain. Ah, c'est Merci. gentil. Garde pour Non, toi. merci, merci. Toi, tu as besoin Non, de c'est moi. manger. On a à manger, nous. Non, merci. Tu peux pas dire non. Oui, c'est touriste. Ah oui. Charlie. Ah oui, si, je le vois là-bas. Ah oui, il est en bas. يلا تقدسوا كزا داينا نمزين اسي داينا الليمون صراحه غايدا كاينا غادي غنشتينو عبدي دا تخسروا طلبوا جوا صافي يلا الله يعاون بورتاج. Eh ben, pas de chance pour cette fois. Brahim est littéralement à l'autre bout des gorges. Nous n'aurons pas l'occasion de le rencontrer. C'est vraiment dommage, car on aurait adoré pouvoir lui poser tout un tas de questions. Mais Mahmed nous explique qu'il a encore des choses à lui amener et il doit rentrer à son village ce soir. Alors on ne va pas lui prendre plus de temps que ça sur sa journée. Pas le temps de faire demi-tour. Oh là, on découvre des trucs de fou. Regarde-moi ça. Pourquoi vous vendez les moutons? Ah oui, Ah oui. marché. Au marché? Ah oui. Pour avoir un peu de l'argent. Un peu. Un peu. Non, un peu. Un peu. Ça marche. On marche. Ok. Allez. Elle 27. 10, 20, 27. Ah oui. Et toi? Toi. Et toi 10, 20, 30, 35. Oui. 35. Oui. Et papa? Et papa À peu près. 10, 20, 30, alors ben, 40, 50, 55. 55. Ah oui. Ah, il est jeune. Ah oui, il est jeune. Ah oui. Regarde. Allez, viens, on en vient. Oh putain, attends, t'es pas passé par là. Si tu reviens vers. T'inquiète, c'est ce qu'elle fait. Elle est trop mignonne. Et nous on a marché tout ça jusqu'à la montagne en face et là on est descendu pile derrière. Et là on remonte jusqu'à Jojo. Non, Tu vas te faire manger? non, non. Non. Là, alors, demi-tour. Ah, La tu baguette, retournes oui, voir ton la père? cuisine. On mange le pain. Ok.
Papa, allez, la route, à village. Au village. Et toi Donc là, moi, Toi, tu restes. tu prends les bagages Ah. et tu redescends. Ah oui, ah oui. Ah oui, Tu as le bagage? ah oui, on peut voir les bagages. Ah. Les bagages. Et bagages, de la moto. Ah oui. Ah, c'est de la paille. C'est Comment tu mais t'appelles? même pour les moutons, de la Oui, paille. la paille. La paille. Ah oui, la paille. Tu vas descendre tout ça en bas? La paille, le bagage, et En bas. Ah oui, Chez papa. ah oui. Mais En une fois. Oui, beaucoup plusieurs de... fois. oui, Ah oui. Ah oui. Ah oui, tu montes et tu descends. Beaucoup de... Quel courage. Donc tu mets la paille sur, Sur le- la... sur Ah oui, oui. Un peu. Tu l'as, mon ami. Ah, il va t'aider. À Ah oui, soulever. si. Merci, Hein ici. Non. Non, tu vas pas ça le Ok, j'arrive à pas. Oui. Là, c'est une sorte de... Inch'Allah. Inch'Allah, bon voyage. Année prochaine, Inch'Allah, téléphone marocain. Hein? Ok? Ok, Inch'Allah. 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 Ah là là. Ah oui, bah tu m'étonnes que moi c'est Y'a, pas y'a, plus. y'a. يلا انا شوي بزاف. بزاف bon voyage. Merci Yes, beaucoup. yes, C'était super. Merci, C'était merci. génial. Merci. Bon Merci, merci. voyage, Inch'Allah. C'était génial. Ici. Si. Ismaël, Oui. luttez ici. Ah, ok. Ah, c'est moi. C'est Le bagage d'Ismaël. Le bagage, Hein? si. Ok. Tu as le thé, Oui. toi. Ah, ok. Oui. Allez. Allez. On voit Mahmed disparaître petit à petit dans la montagne. C'est un sentiment très particulier. Encore ce matin, on était de simples inconnus. Et maintenant, on a partagé un petit bout de nos vies ensemble. On va garder contact avec Mahmed grâce à WhatsApp. Et on compte bien retourner le voir le jour où on reviendra au Maroc. On dit à peine au revoir à Mahmed qui redescend directement voir son papa pour lui amener les grains pour les animaux. Il va faire plein d'allers-retours, c'est un truc de ouf. Et on est aussitôt invité par Ismaël, son ami, à venir boire le thé, un peu plus loin sur la piste. Je reviens pas de cette journée. Ah oui, il était proche. Ah oui. Il a son petit panneau solaire là pour avoir l'électricité. Et là il va chercher des petites brindilles pour nous faire un feu pour boire un thé. Avec cette vue. Que demander de plus? Ah, rien. Du pain. Le pain. Ah c'est Merci. gentil. Je peux ouvrir? J'ouvre? Oui. Oui. Si. Un peu coué. Ah. C'est du lait coca. C'est ce que j'allais dire. Ah t'as les petits verres et tout. Un seul Varda. De la Ah ouais. bière. Ismaël est aussi berger. Il passe sa vie dans les montagnes. Son français est un petit peu moins bon que Mahmed, et notre berbère est quasi inexistant. Alors c'est un petit peu plus dur pour communiquer et essayer d'en savoir plus sur sa vie. Mais parfois, les moments de vie et les regards sont tout aussi importants que les paroles. On se laisse guider, on a envie de profiter de ce moment privilégié avec lui. Et tu as quel âge? La village. Quel âge? 20... 20. 24? Ah, 24. Ah, 24. 24 ans? Oui. D'accord. On a 7. Ah, c'est toi. Oui. Ah, toi. Et moi, ça fait Et Olivia, 20. 6. Ah. Les jeunes.
Pas méchamment, il a plus peur de nous qu'autre chose. Meilleur thé depuis qu'on est arrivé, je crois. Attends, tu manges. C'est bon. Non, garde-le, Oui, garde-le garde pour toi. Tu manges. Les pommes? Oui. Tu nous donnes les pommes? Ah mais garde-en un peu. Garde pour toi. On t'en prend Pour toi, une on ou peut deux. en prendre une. Regarde, nous on en prend une ou deux. On prend une. Deux pour nous, hop. Hop. Et ça, tu gardes pour toi, pour manger. Il faut que tu gardes la force. Ah, on dit que c'est. Deux. Ah. Ok, c'est bon. Merci. Merci. Shukran déjà. Ania. Non, c'est Garde bon. pour toi. Non, merci, merci. Toi, tu as besoin Non, de c'est moi. manger. On a à manger, nous. Non, merci. Tu peux pas dire non. Shukran. Quand les gens qu'on rencontre nous offrent à manger, on se sent un petit peu mal à l'aise au début. Parce qu'on sait que nous, on n'est pas dans le besoin. Et qu'on a la chance d'avoir accès à tout ce qu'il faut facilement. Mais on se rend vite compte que l'hospitalité berbère, elle est simplement comme ça. Le partage et l'échange sont des valeurs qui leur sont chères. En fait, c'est mal poli de refuser ou de proposer de l'argent en échange. Et grâce à ces rencontres, on comprend que ça vient juste du cœur. Et c'est vrai que donner et partager, bah ça fait du bien. Toi, Trois. trois. Mon frère. Ah, vous Ah êtes oui, trois trois frères et sœurs. Trois frères. C'est comme ça. 5 enfants. Ah. Avec trois garçons. Toi, mon frère, Slimane, Ouais. Mohamed, Ismaël. Et toi, Mhm. ok. C'est Khadija. Sœur. C'est Khadija. Ouais. Khadija, Touda, Fatima, Malika, Saad, Naïma. Ah, ok. Ah. Donc vous êtes 8 enfants. Oui. Waouh. Ok. Arrivons au haut de la montagne. Wow. Voilà. Ismaël, il voulait absolument nous montrer l'autre côté de la montagne. Et c'est ouf. Pour la 15e fois de la journée. Les paysages sont magnifiques. Puis on est seul. Tu veux boire de l'eau? C'est merci. Manger quelque Non, chose? Merci. Non? Bon. Rien? Ciao. Sûr? Merci. Ok. Bon. Au revoir. Merci pour Merci. tout. Merci. Ah, C'était génial. C'est super. Inch'Allah. On reviendra. Inch'Allah. Ouais, C'était un on pourra plaisir. t'écrire Ouais. sur WhatsApp. Ah, on sur pourra WhatsApp, t'écrire. ah. Et on t'enverra les photos. Le pas de téléphone aussi. Oui, oui. De retour à la maison. Décale-toi un peu qu'on soit à la même hauteur. Vous voulez dire quoi? Bah non mais... Bah on n'a pas... Enfin je sais pas, on n'a pas les mots de ce qui s'est passé ce matin. Non. C'est juste... Bah, c'était improbable parce qu'on s'est levé, on est descendu de la tente. J'ai vu quelqu'un au loin, Il faisait un feu. il faisait un feu, donc j'ai dit à Olivia, ah bah il y a quelqu'un. Et puis toujours, enfin quand il y a quelqu'un comme ça alors qu'on est au milieu de nulle part, c'est jamais très rassurant sur le coup quoi. Ouais. Enfin, au début on pensait qu'il voulait nous vendre du pain, donc on s'est dit bon on va aller en prendre quoi dans tous les cas. Donc on va le voir, on lui dit bonjour et en fait il nous donne le pain. Donc on allait pour payer, il n'a pas voulu qu'on le paye. Il nous dit c'est cadeau, il nous a donné des pommes. Bah, c'est juste que c'était hyper improbable. Si on dormait en hôtel, on n'aurait jamais dormi ici. Et puis encore une fois, si on laissait pas la place à l'imprévu, si on avait tout cadré dans notre voyage, ce qui serait impossible clairement, mais Oui, non. si jamais on avait tout cadré, je sais pas, bon, on serait parti à 8h du mat pour continuer la route. Ouais, vraiment pas prévu et Bah, c'était... à aucun moment hier soir quand on est arrivé ici, on se serait dit qu'on allait vivre ça quoi. Ah bah non. C'est ça qui est beau dans le voyage. Et bah tout ça pour dire qu'on a vécu 15 millions d'émotions et qu'on est très très reconnaissante de vivre vivre tout ces ça. moments-là. Et de croiser le chemin de ces gens qui sont De parfaits inconnus. exceptionnels, ouais, des inconnus, mais qui vont littéralement nous marquer à tout jamais. Enfin, Ouais. cette journée-là, on s'en rappellera, je pense, toute notre vie facilement parce que c'était tellement intense, tellement fort en émotion, tellement fort en partage. Enfin, Merci ça donne... Pardon. Non, vas-y, vas-y. Je dis ça, j'allais dire ça donne une bonne leçon de vie. Moi j'allais dire merci la vie. Voilà. C'est pareil. Beaucoup de fois, mais... Putain, qu'est-ce que c'est beau le voyage pour ces moments comme ça. Ah belle la vie! Tu l'as vu? C'est ce qui s'est passé avec Mahmed. Arrivé au coucher du soleil, à un spot pris au hasard, on se réveille à l'aube le lendemain. Mahmed est monté du village en contrebas pour venir, comme chaque semaine, apporter des vivres à son père berger, qui vit dans les gorges.